सऊदी अरब और चीन का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। सऊदी वली अहद और चीनी सदर का ब्रिक्स इजलास से वर्चुअल खिताब। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइल को तमाम मुल्क हथियारों की फराहमी रोक दें। 1967 की सरहदों के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनाई जाए। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के सिवा अमन और सलामती का कोई रास्ता नहीं। सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। शी जिनपिंग ने कहा, इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाया और जबरी बेदखली को रोका जाए। पानी, बिजली और ईंधन की बंदिश की इज्तिमाई सजा को रोकना जरूरी है। चीनी सदर ने इसराइली शहरियों की रिहाई पर भी जोर दिया। साइफर केस का ट्रायल नए सिरे से जेल में ही होगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का अब तक होने वाला जेल ट्रायल कालदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस समन रफत ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत कानून के 29 अगस्त से 12 नवंबर तक के नोटिफिकेशंस को गैर कानूनी करार दिया गया। 15 नवंबर के जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी से इतलाक नहीं होगा। इन कैमरा ट्रायल तब किया जा सकता है जब तमाम कानूनी अमल मुकम्मल हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। एवनफील्ड केस की अपीलों का फैसला करने वाला बेंच पहले कोई और था, क्या इस केस की हद तक दूसरा बेंच तश्कील दिया जाए। वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा, अपीलें जुज़वी तौर पर सुनी गई, अब नए सिरे से सुनना है। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी केस की मेरिट पर नहीं जा रहे, पूरे केस को देखना है। अगर जरूरत पड़ी तो इस अपील को रोजाना की बुनियाद पर चला लेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी किया जाए या नहीं, फैसला आज होगा। जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गुज़श्ता रोज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल हो गए। शिकायत कुनंदगान ने तमाम शवाहिद और मुतल्लिका दस्तावेजात काउंसिल के सामने रख दी। काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का भी जायजा लिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनिंदा आमिना मलिक को नाकाबिल एतबार और नाकाबिल भरोसा करार दे दिया। कहा, शिकायत कुनिंदा आमिना मलिक ने जानबूझकर कई सवालात के जवाबात नहीं दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 23 सवालात और शिकायत कुनिंदा आमिना मलिक के जवाबात पब्लिक कर दिए। पूछा कि आपने या शौहर ने जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ दायर शिकायत अजहर सिद्दीक को दी। आमिना मलिक ने जवाब में कहा, उन्हें इस बारे में मालूम नहीं। आमिना मलिक ने तस्लीम किया। उनके शौहर अब्दुल्ला मलिक वकील अजहर सिद्दीक के जूनियर एसोसिएट हैं। कहा, वो जस्टिस सरदार तारिक के जवाब से मुतमईन है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मिलकर चलने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के हमरा फजलुर रहमान के घर गए। फजलुर रहमान कहते हैं कि इंतखाबी मामलात में एडजस्टमेंट करेंगे। PDM की जमातों को साथ रहने की दावत देते हैं। बिलावल भुट्टो नहीं जानते कि माजी में क्या कुछ देखा और सहा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। बच्चे और बड़े की बात में फ़र्क होता है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अब मुतनाज़ा इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। उनको पता नहीं है, माजी में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनका इरादे क्या है। ये पुराने सियासत को छोड़ना पड़ेगा, एक नया सियासत को कायम करना पड़ेगा, जिससे हम पूरा मुल्क को साथ लेके एक होके महंगाई का भी मुकाबला कर सकते हैं। अगर मसला है तो हमारे अपने सियासतदान के आपस के लड़ाई का मसला है। पुराने सियासतदान सियासी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी में बदल चुके। नहीं मालूम हमारे बुजुर्ग सियासतदानों के इरादे क्या हैं। बिलावल भुट्टो का दीरबाला में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा भी देख लिया। महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिला। क्या PTI या नून लीग की हुकूमतों ने गरीबों को कोई फायदा पहुंचाया।
اسٹیبلشمنٹ نے کہا پہلے سیاست میں مداخلت کرتے تھے، اب نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا تھا۔ بلاول بھٹو کو ان کی زبان اور انداز میں جواب نہیں دینا چاہتے۔ بلاول اپنی حکومت بنانے کی باتیں کرتے تھے، اب مخلوط پر آ گئے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جنوبی پنجاب سے 40 سے 46 نشستیں حاصل کرے گی۔ 2017 میں ملک کو سازش کے تحت ڈی ٹریک کیا گیا۔ نواز شریف نے 1998 اور 2013 میں ملک کو بحرانوں سے نکالا۔ عابد شیر علی نے کہا کہ بلاول بھٹو سندھ پر توجہ دیں، وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ نواز شریف کی حکومت منظم سازش کے تحت گرائی گئی تھی۔ پی ٹی آئی دور میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے خاور مانیکا کا بیان جھوٹ قرار دے دیا۔ وکیل شیر افضل مروت کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی قائدین کے گھریلو معاملات پر بلا جواز مداخلت کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ذاتی معاملے میں ایسی باتیں کرنا گری ہوئی حرکت ہے۔ انٹرویو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، یہ باتیں صرف بدنام کرنے کے لیے ہیں۔ اس طرح کے انٹرویوز کو نشر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ زلفی بخاری نے بشرا بی بی کے سابق شوہر کو بددیانت قرار دے دیا، کہا خاور مانیکا بددیانت اور کرپٹ کسٹم افسر ہیں۔ پرویز الہی بولے خاور مانیکا کو اپنے ہی گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے بعد پھر ریاست مدینہ کا نام ان کو نہیں لینا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا خاور مانیکا کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اب ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ طلال چودھری بولے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پیری مریدی کو بھی بدنام کیا، ان کا بشرا بی بی سے نکاح بھی فاسق تھا۔ خاور مانیکا نے چیئرمین پی ٹی آئی بشرا گوگی اور احسن گجر کی کرپشن پر بھی مہر لگا دی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شریک نہیں۔ پاکستان تمام ملکوں سے دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے، اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاک افواج ملک کی سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم کا پی ایف اصغر خان اکیڈمی میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ انوار الحق کاکڑ نے پاک فضائیہ کی حربی صلاحیتوں اور مادر وطن کے لیے قربانیوں کے جذبے کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسٹرائک کور کا دورہ، اسٹرائک کور کی مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ کیا۔ مشق میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملاقات۔ آرمی چیف نے درپیش چیلنجز کا جواب دینے کے لیے جنگی تیاری اور ذہنی صلاحیت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جدید ترین VT4 ٹینکوں سے لیس مشقوں کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ آرمی چیف نے رات کی تاریکی کے دوران آپریشنز میں حاصل ہونے والی مہارت کو بھی سراہا۔ تکریم شہداء کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا انعقاد، شہداء پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں شہداء کے لواحقین اور ملک کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں شریک ججز اور وکلاء نے سانحہ 9 مئی کی پرزور الفاظ میں مذمت کی، ملٹری کورٹس کی فعالی پر بھی زور دیا۔ ملتان میں پیغام پاکستان کانفرنس سے مولانا عبدالخبیر آزاد کا خطاب، بولے پاکستان متحد ہے اور ہمیشہ رہے گا، پاکستان کے عوام سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لاہور میں 9 مئی کے ایک مقدمے میں پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں پر فرد جرم عائد یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل پر پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں فرد جرم لگائی گئی۔ عدالت نے ملزموں کے خلاف استغاثہ کے گواہوں کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ مزید سماعت 16 دسمبر تک ملتوی۔ علیمہ خان کہتی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی پر سائفر کیس بنانے کا مقصد انہیں سزائے موت دینا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا نئی حکومت بنا کر چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ نیب والے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی تفتیش کے لیے جیل آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔
कराची में पीटीआई की कई बल्दियाती नुमाइंदों का IPP की हिमायत का ऐलान। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इमरान इस्माइल कहते हैं कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। जिनका 9 मई से ताल्लुक था वो अपने किए की सजा भुगत रही हैं। 9 मई के जिम्मेदारों का सबको पता है। महमूद मौलवी बोले कि सब सियासी जमातों से बात हो रही है, अकेले बैठकर सियासत नहीं होती। कराची में MQM के मजीद 3 रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। ख्वाजा सोहेल मंसूर, मुजम्मिल कुरैशी और सैफ यार खान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सईद गनी कहते हैं बदमाशी और गुंडागर्दी कबूल नहीं, कराची पर कब्जे की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। रहनुमा MQM अली खुर्शीदी कहते हैं पीपल्स पार्टी को मुत्तहिदा लंदन के बॉयकॉट का सहारा है। पीपल्स पार्टी के पास बताने को कुछ नहीं है। जमात इस्लामी मुल्क भर में कौमी और सूबाई नशस्तों पर उम्मीदवार लाएगी। मंसूरा में मरकजी मजलिस आमिला का इजलास। सिराजुल हक कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की वजह नाअहल हुक्मरान और करप्शन है। माजी की हुकूमतों के फैसलों के नतीजे में मुआशी तबाही आई। हुक्मरानों ने कौम को IMF की बेड़ियां पहनाई। माजी की गलतियां दोहराई गईं तो मजीद अदम इस्तेहकाम आएगा। गुजरावाला में तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कमिश्नर ऑफिस में काबीना इजलास की सदारत की। गुजरावाला के लिए 4 मनसूबों का ऐलान। सब्जी मंडी, गवाला कॉलोनी और 2 मॉडल कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। DPS में 24 नए क्लासरूम्स बनाने की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी का काबीना अरकान के साथ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे मोटरवे लिंक रोड का भी दौरा।